बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आजिर एही वीडियो रे आमे मानी जानिबा जे कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एप्रिल 2026 किभଳି रहिबो। एप्रिल मासरे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो। नवग्रहंकर स्थिति आपणक कुंडली रे किभଳି रहिबो। नवग्रह आपणकु केउ फल प्रदान करिवे, केउ सब क्षेत्र रे आपणकु सफलता मिलिबो एवं केउ सब क्षेत्र रे आपणकु प्रतिकारर आवश्यकता रहिबो, सतर्कतार आवश्यकता रहिबो। से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। सेथिपई आपणकर जदि कन्या राशि होइथाय तो वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहां आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु षष्ठ राशि हेउछि कन्या राशि एवं कन्या राशिर राशिधिपति हेउछन्ति बुध। तो एप्रिल मास आरंभ रे आपणक कुंडलीर षष्ठ भावरे गोचर करुछन्ति बुध एवं बुधंक सहित गोचर करुछन्ति राहु। आपणकर सप्तम भावरे गोचर करुछन्ति सूर्य, मंगल एवं शनि। अष्टम भावरे गोचर करुछन्ति शुक्र एवं आपणकर दशम भावरे गोचर करुछन्ति देवगुरु बृहस्पति एवं द्वादश भावरे गोचर करुछन्ति केतु। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो एही एप्रिल 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछन्ति बुध। बुध आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करुछन्ति, छाया ग्रह राहुंक सहित गोचर करुछन्ति। तेबे 11 एप्रिल को बुध आपणकर सप्तम भाव को प्रवेश करिवे। षष्ठ भावटी को कुंडली रे भल बोली माना जाय न थाए, यह रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव होइथाए। तो जेहेतु आपणक प्रथम भावर अधिपति निजे षष्ठ भावरे गोचर करुछन्ति, तेणु एप्रिल 11 पर्यंत जे पर्यंत बुध षष्ठ भावरे रहुछन्ति से पर्यंत आपणको आपणक स्वास्थ्यर जत्न नेबाकू पड़िबो। ऋण, असुस्थता एई सब समस्या आपणकर देखादेबो। बुध हेउछन्ति चर्मर कारक ग्रह, तो आपणकर चर्म संबंधी समस्या देखा देई पारे, जेमिति कि एलर्जी, इन्फेक्शन भली समस्या देखा देई पारे, किंबा आपणकर हठात मुंड बिंधा, अकथनीय थक्कापण किंबा आपणकर चाप स्तर हठात वृद्धि भली आपण अनुभव करि पारंती। एही लक्षण गुड़िक एप्रिल 11 तारिख पूर्वरु प्रकाश पाइबार संभावना अछि। तापरे परिस्थिति रे उन्नति आसीबो, तेणु अत्यधिक चिंतित हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही। बुध सप्तम भावरे प्रवेश करिबा मात्रे आपणकर प्रथम भाव को दृष्टि पकाइबे। तेबे जदिओ सप्तम भावरे बुधंकर स्थिति एतेटा सुदृढ़ रहिबो नाही, तेबे भी प्रथम भावरे बुधंकर दृष्टि पड़िबा कारणरु आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम किंतु स्ट्रांग रहिबो एवं आपणकर शारीरिक सुस्थता मध्य बजाय रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किभଳି रहिबो एही एप्रिल 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति शनि। तो शनि वर्तमान आपणकर सप्तम भावरे गोचर करुछन्ति। पंचम भावर अधिपति शनि मंगल एवं सूर्यंक सहित अछन्ति एवं एकत्र भावरे आपणकर प्रथम भाव को दृष्टि देउछन्ति। यह सूचाउछि जे आपणकर पंचम भाव एवं प्रथम भाव मध्यरे एक सीधा सड़क कनेक्शन रहुछि। जेहेतु एही संपर्क शनिक द्वारा रहुछि, तेणु आपण एक दृढ़ दायित्वबोध सहित आपणकर शिक्षा क्षेत्र को आगे नेबे एवं आपणकर शिक्षागत लक्ष्य उपरे एक तीक्ष्ण ध्यान बजाय रखिबे। कन्या राशिर जो माने व्यक्ति विशेष अछंती, मोटामोटी देखिबाकू गले आपणक मध्यरे एक सकारात्मक आग्रह आसीबो। पाठ पढ़ारे आपणकर दायित्व बढ़िबो, आपणकर आग्रह बढ़िबो। विशेष करी 14 एप्रिल पूर्वरु आपणक मध्यरे टिके अत्यधिक क्रोध आसी पारे, आपणकर धैर्य स्तर निम्न को खसी जाय पारे।
ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତର କମ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ହେଉ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ, ଏସବୁ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଢଳିପାରେ। କାରଣ ତିନୋଟି ଗ୍ରହ ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି। ଏବଂ ତିନୋଟି ଗ୍ରହ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚିତ। ବିଶେଷ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସକାରାତ୍ମକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନର ପ୍ରକୃତି କିଛିଟା ଅନିୟମିତ। କେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଗ୍ନ ରହିବେ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାହା କରିବାକୁ ମନା କରିବେ। ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ 11 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଏବଂ ବୁଧ ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଏବଂ ବୁଧ 2-12 କନେକ୍ସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ଗତିଶୀଳ ସଂଯୋଗ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭାଷା କହୁଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ସେ କିଛି କହିବେ ଏବଂ ଆପଣ କିଛି କହିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବ। 11 ଏପ୍ରିଲ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି 11 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଏବଂ ବୁଧ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଏକତ୍ର ହେବେ, ତ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ପୁଣି ଥରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ତିନୋଟି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଆଣିବେ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, ଯେହେତୁ ଏହି ତିନୋଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଜଣେ ସିଂହର ରୂପ ନେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଲୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସ୍ଥିର ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କଥାରେ ପରିଣତ ନ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ କିଛିଟା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ସେ ଟିକେ ଅଧିକ ବିଜି ରହିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ।
तो बंधु मैंने कुंडलीर नवम भावटी होता है आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होता है आपणकर क्यारियर भाव। तो आपणकर नवम भाव अर्थात भाग्य भावर अधिपति होउछंती शुक्र, जे कि वर्तमान आपणकर अष्टम भावरे गोचर करुछंती। साधारण भावरे कहिबाकू गले अष्टम भावटी को कुंडली रे भल बोली माना जाई न थाए, तथापि एप्रिल 19 तारिख रे एक शक्तिशाली राजयोग सृष्टि हेब, कारण शुक्र नवम भाव को प्रवेश करिवे। नवम भावर अधिपति नवम भावरे गोचर करिवे। तो एप्रिल 19 तारिख रु भाग्य आपणको संपूर्ण भावरे साथ देव। आपण जो भी क्षेत्र रे कार्य करिवे सेठारे आपणको सफलता मिलिब। अल्प परिश्रम रे आपणको अधिक सफलता प्राप्ति हेब। तो भाग्य संबंधित आपण जहाँ भी निर्णय नेबा पई चाहुछंती तो 19 एप्रिल परे जदि आपण नियंती तो आपणको अधिक शुभफल मिलिब। जदि आपणकर किछि मीटिंग अछि, आपण किछि बड़ जिनिस सेल परचेस करबा को चाहुछंती, किछि बड़ इन्वेस्टमेंट करबा पई चाहुछंती, कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन करबा को चाहुछंती तो 19 तारिख परे आपणको पई बहुत भल रहिब। क्यारियर कथा जदि कहिबा तो आपणकर दशम भावर अधिपति सप्तम भावरे प्रवेश करिवे। बुध आपणकर सप्तम भावरे प्रवेश करिवे। तो एप्रिल 11 परे आपणकर कर्म क्षेत्र रे जो आपणक विरुद्ध रे पॉलिटिक्स चलीथिला, आपणकर मनरे किछि भय किंबा चिंता थिला से सब दूर होई जिवो। आपणकर काम सफल हेबो कि नाही, जदि आपण वर्तमान बेकार अछंती तेबे चाकरी पाइबे कि नाही, किंबा आपण एक निर्दिष्ट प्रकल्प किंबा ग्राहक पाइबे कि नाही से विषय जदि आपण चिंतित अछंती तेबे सही चिंता आपणकर दूर होई जिवो। एप्रिल 11 परे बुध जेतेबेले सप्तम भावरे गोचर करिवे, जदिओ बुधंकर शक्ति सामान्य ह्रास पाई पारे, तथापि जेहेतु बुध केंद्र रे गोचर करिवे तो एठारे आपणको शुभ फल प्रदान करिवे। जदि आपण परिचालनार कार्य करुछंती, परामर्श किंबा परामर्श सहित जड़ित जेकोसी कार्य करुछंती, प्रधान शिक्षक शिक्षक किंबा अध्यापक भावरे कार्य करुछंती तो एई सब क्षेत्र रे आपणको अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। व्यवसाय कथा जदि कहिबा तो एही एप्रिल मासटी व्यवसाय पई बहुत भल देखा जाउछि। जदिओ बिजनेस को नहीं आपण टिके अधिक यात्रा करि पारंती एवं आपणकर खर्च मध्य वृद्धि पाइब, किंतु दृष्टिकोण सकारात्मक रहिछि। आपणकर बिजनेस प्रायतः 70% भल रहुछि। ते एबे आसंतु जानिबा किछि प्रतिकार विषय रे, जो प्रतिकार गुड़िक करिबा द्वारा आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं जहाँ सब अशुभत्व रहुछि सेगुड़िक मध्य खंडन होइजिबो। तो सेतिपई आपण प्रत्येक बुधवार दिन गोमातांकर सेवा करंतु, प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र पाठ करंतु। एहा सहित प्रत्येक दिन आपण बुधंकर विजय मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक बुधवार दिन प्रभु गणेशंको दुब अर्पण करंतु एवं लड्डू मध्य अर्पण करंतु। आपणको अधिक शुभफल प्राप्ति हेबो। यह व्यतीत आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करने सहित प्रत्येक दिन उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, यह ही ईश्वरଙ୍କ निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।